ये हूँ आज्ञा सिद्ध साधु राजीव लोचन दासंकर पीठ। यही पीठरे राजीव लोचन दास देहत्याग करते यहीठार सग जाई उद्यवट धाम स्थापित हो पूजा करा जाउछि। से विषय उद्यवटर विजुअल तो आम देचे किंतु जो राजीव लोचन दास विषय मालिका वर्णित उद्यवट से उद्यवट धाम ये जो पीठ को आम मैंने आसीचे ये हूँ राजीव लोचन दास देह त्याग करते यही जगह राजीव लोचन दास रही महंत मैंने अच्छा से विषय आम कथा हेबा। तथापि जेहेतु से यही धाम रही लीलाखेला करते शेष जीवन ये से त्याग करते समाधि पर सगज उद्यवट धाम रखा ए विषय आम जानिले। आसतु आम महंत सह कथा हेबा और चतुर्पार्श्व बुली देखा। आज्ञा साधु सन्त मैंने आमर ये अरण्य मानकर रही कहीं अरण्य एक निकांचन जगह ये अरण्य रही से माने तांकर साधना करुथिले। तांको देहत्याग परे तांको स्मरण रे ये मठ गुड़िक वर्तमान पर्यंत चालू रही। ये मठ निकट को लगी सुंदर धान खेत। ये ऐतिह्य पीठ मान तिलोचनपुर ग्राम एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर जिला यही धाम आम राजीव लोचन दासंकर शेष जीवन से ये काटी समाधि नहीं ये हूँ पीठ। आस आम विषय जाना। एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर जिलार तिलोचनपुर ग्राम राजीव लोचन दास किपरि ए धामटी ना बाबा आज्ञा विषय रे आसंतु आम जाना कि कथा पीठ मत बयस 70 वर्ष है किंतु बापा अजा मैंने सहित दीक्षित होते ये मठे से भागवत एमती राति पाई जाता भागवत कथा ही से आलोचना करते कि राजीव लोचन दास सी निर्विशेषवादी थे सी योगी सी अष्टांग योग साधना करते किंतु योग साधना जो एटा साधन सी आमर नुआ गाँव सिद्ध गुंफार से सिद्धि लाभ करते नुआ गाँ सेठू आसिक बाउन टुंगी जहाँ आम जहाँ शुणुचु बाउनटा मठ टुंगी से करते आम ये अंचल से ब्रिटिश गवर्नमेंट जिते प्रजा मेली हे विरुद्ध आंदोलन करेंगे से ब्रिटिश गवर्नमेंट विरुद्ध भी आरेस्ट कर जेल पूरे जेल पूरा समय जो गार्ड माने जगुले देखला पदार बैठे जेल भितर थे लोक कौन अच्छी महापुरुष मन जानी पदारे अच्छा किसी खाइले ना पीलेनी ना झाड़ा ना ना परिस्रा ना एमती दिन एम 7 दिन 8 दिन 10 दिन एमती रहीगले आज जो हाकिम आगे पहुँचला जस्टिस पाखे जहाँ पहुँचला ये कथा कौन सी पचारे कौन से लोकटा कौन परिस्रा जाऊनी ना खाऊनी ना किसी करनी झाड़ा जीवा ना कि ना तेम सब मिछ कह मुझे बस अच्छा सी सब सब ध्यान अच्छा से ध्यान बसते किंतु जो ध्यान मग्न होते से पूरा परमात्मा सहित जो भेट हवा समय किंतु पुंपुड़ी मुंड सारा चढ़ी जाती पुंपुरी जाते पुणी जो साड़ू ऊपर आसती ये से पुणी धीरे 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 पुंपुड़ी माने ओह्लई जाती। अंत्येष्टिक्रिया को जाती वर्षा हो ब्राह्मण भोजनी हो वर्षा हो अच्छा ब्राह्मण मान हो कलाहांडिया मेघ राजीव लोचन दास कहे समस्ते प्रसाद सेवा कर आत्मा सेवा कर किसी हेनी सी गोटाई गोटे ठिया है किंतु जमती आमर भगवान गोवर्धन को धरते से भागवत को हाथ में धरती कि वर्षा सबुआड़े वर्षा होगा कि जो ब्राह्मण भोजन सीटिया वर्षा ना कि से ब्राह्मण मैंने राजीव लोचन दास घोषणा कले बहुत कथा परिवार माने देइथिले राजीव लोचन से कथा मु कहि पारिम कि परिवार राजीव लोचन दास घर कोठी आज्ञा घर हो नुआ गाँ ए नुआ गाँ आमर ए नुआ गाँ अच्छा बर्तमान नुआ गाँ रे वंशधर माने अच्छा वंश नाती हो विचित्र मंत्री से बर्तमान रिटायर्ड कर गले अच्छा घरे कि मंत्री टाइटल जो मंत्री कौन सी तो धर्म प्रचार से भागवत प्रचार करते राजीव लोचन जे भागवत प्रचार मूल माने जीवन ही भागवत
अच्छा अच्छा ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ହୁଁ। ସେ ଭାଗବତ ସେ ରାତି ଯେମିତି ପାଇଯାଉଥିଲା ଶିଷ୍ୟ ଗହଣରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେମିତି ରାତି ରାତି ପାଇଯାଉ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇ ହୁଁ। ଏଠି ଆସି ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋର ଯିବା ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବା ପରେ ଇଏ ତ ମୋ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଏଠି। ହୁଁ, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ କହୁଛି ତୁ ଆକୁ ବୁଦ୍ଧେବଟକୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର କେତେ ଏତିକି ଭିକ୍ଷା ତୋ କତିରେ, ହୁଁ। ଏତିକି ଏମିତି ବୁଢ଼ା ଭିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଯେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହଉ। ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବା ଯାହା ମୁଁ ତେବେ ଜୀବନରେ ନଖ ଆଉ ଚୁଟି ବୁଢ଼ା ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁକୁ ଦେଲେ କହିଲେ ନେ ତୁ ଏଇଆକୁ ଦେବୁ, ଏଇ ହିଁ କିଛି କାମ କରିବୁ। अच्छा अच्छा କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦେଖିତ ସିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଥିଲେ ଉଦୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଥିଲେ ଆଉ କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ବୁଢ଼ାର ସେବା ପୂଜା ଏଠି ଯାହା ସଞ୍ଜ ସଳିତା ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ ମଝିରେ ଘଟିଲା। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଚରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଇଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ନଙ୍ଗୁଡ଼ି ସାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଯେତେବେଳେ 22, 23, 25 ବେଳେ ସେଇଠି ଚାହାଳି କରିକିରି ଏଠି ରହିକି ତାଙ୍କର ସାଧନା ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। କରି ଆମେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଏଠି ବୁଢ଼ାର 3 ଟାଇମ୍ ସେବା ଇଏ ଅଛି ଆଉ ତ ଚାଲିଛି ଏମିତିଆ କଥା ଆଉ। ଶିକ୍ଷା ଚାର୍ଜେସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି କି ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ବାବଦରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରେ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ସାଧୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଇଏ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆମର ଆଗାମୀ ବଂଶଧର ମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମାନିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପୁରୁଷ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମ। ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା ये सब फोटो ये गौड़ीय परंपरा ये सब ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା राजीव लोचन तांकर तो नसिया ହୁଁ तांकर मूर्ति ମହାପୁରୁଷ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ तांकर सेही जागा रे ही नख छुट्टी समाज दिया गया से समाज तांकर ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ମା ଯେ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିପାରିଲେନି, ପୁରୀର ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଟିକେ ଖରାପ ବି କହିଲେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କହିଦେବୁ ଏମିତି କହିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଆସିକି କାନ୍ଦିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଗରେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋତେ କଲି। ସେଇଠୁ ମାନେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଥିଲେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୁଝିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆକୁ ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦାସଦେବଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ସେ ଆକୁ ତାଙ୍କର ଆମର ନବକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଇଏ ଭାଗବତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭାଗବତକୁ ଇଏ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ ସେହି ସମୟରେ ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।